میرے अजीज दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक उन्वान नहीं है, बल्कि ये हम सब के टूटे हुए दिलों की पुकार है और हमारी जिंदगियों का वो तलख सच है जिससे हम रोजाना गुजरते हैं। आज के उस दौर में जब हर इंसान दूसरे का कंधा ढूंढ रहा है, जब हर शख्स नफसियाती उलझनों, मुआशी परेशानियों और अपनों के दिए हुए जख्मों से चोर है, वहां एक आवाज हमें सुनाई देती है कि अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। ये अल्फाज सुनने में जितने सादा हैं, अपनी हकीकत में उतने ही गहरे और ताकतवर हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मुसीबत आती है तो सब साथ छोड़ देते हैं, दोस्त किनारा कर लेते हैं, रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं और कभी कभी तो इंसान खुद अपने साए से भी घबराने लगता है। लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो तब भी आपके साथ होती है जब आप खुद अपने आप से बेजार होते हैं। इस मसले की अगर हम गहराई में जाकर तारीफ करें कि अल्लाह का साथ असल में है क्या, तो हमें समझ आता है कि आम लोग इसे सिर्फ एक तसल्ली का जुमला समझते हैं, लेकिन हकीकत में ये कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई और एक मोमिन का सबसे बड़ा असासा है। लोग समझते हैं कि शायद अल्लाह का साथ होने का मतलब ये है कि जिंदगी में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी, हालांकि हकीकत उसके बरअक्स है। अल्लाह का साथ होने का मतलब ये है कि जब तकलीफ आएगी तो आप अकेले नहीं होंगे, वो ज़ात आपको इस तकलीफ को बर्दाश्त करने का हौसला देगी और आपके गिरते हुए कदमों को थाम लेगी। ये वो एहसास है जो इंसान को तन्हाई के खौफ से निकालकर उस मकाम पर ले आता है जहां वो पूरी दुनिया के सामने अकेला खड़ा होकर भी खुद को ताकतवर महसूस करता है। अब अगर हम कुरान पाक की तरफ नजर दौड़ाएं तो हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में साफ रहनुमाई मिलती है, जहां अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा इस बात पर गौर करें कि कायनात का मालिक खुद कह रहा है कि वो आपके साथ है, लेकिन उसके लिए शर्त सब्र और नमाज रखी गई है। इसी तरह जब हम जिंदगी की सख्तियों से घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो सूरह इंशिराह की आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह हमें यकीन दिलाता है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है। यहाँ एक ही बात को 2 बार दोहराना इस बात की पुख्ता दलील है कि अंधेरी रात जितनी भी तवील हो जाए, सूरज का निकलना यकीनी है। एक और मकाम पर सूरह ज़हीज़ की आयत नंबर 3 में अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके हम सब को पैगाम देता है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें ना छोड़ा है और ना वो तुमसे बेजार हुआ है। ये वो आयात हैं जो हमारे दिलों के ज़ख्मों पर मरहम रखती हैं और हमें बताती हैं कि अल्लाह की खामोशी का मतलब उसकी गैर मौजूदगी नहीं है। अहादीस मुबारका की रोशनी में देखें तो सही बुखारी की हदीस नंबर 7405 में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ, जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, अगर वो मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं उसे अपने दिल में याद करता हूँ, और अगर वो किसी महफिल में मेरा जिक्र करे तो मैं उससे बेहतर फरिश्तों की महफिल में उसका जिक्र करता हूँ। इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह से ताल्लुक की बुनियाद हमारा अपना यकीन है। अगर हम ये यकीन रखेंगे कि वो हमारे दुखों को देख रहा है और हमारी फरियाद सुन रहा है, तो वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें ताइफ का वो वाकया याद आता है जब आप पर पत्थर बरसाए गए, आपके जूते मुबारक खून से भर गए, लेकिन उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से जो दुआ की वो रहती दुनिया तक के लिए एक नमूना है कि ऐ अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे उन तकलीफों की कोई परवाह नहीं है। ये वो मकाम है जहां इंसान अपने सारे दुख अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। इस्लामी उसूलों के मुताबिक अल्लाह से शिकायत करना और अल्लाह की शिकायत करना, उन 2 बातों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अल्लाह की शिकायत बंदों से करना नाशुक्री है, लेकिन अपने दुखों और गमों का हाल अल्लाह को सुनाना ऐन इबादत है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में तड़पते हुए कहा था कि मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, तो ये दरअसल तवक्कुल की इंतहा थी। इस्लाम हमें सिखाता है कि अपने दिल के गुबार को सजदों में निकालें, क्योंकि वो ज़ात ना सिर्फ सुन्नती है बल्कि वो राज़ों को पर्दे में रखने वाली और ज़ख्मों को भरने वाली है। अगर हम अक्ल और मंतिक के तराजू में इस बात को तोलें तो हमें ये समझ आता है कि मखलूक से उम्मीद लगाना अक्ल के खिलाफ है, क्योंकि मखलूक खुद मोहताज है। एक फ़कीर दूसरे फ़कीर को क्या दे सकता है? इंसान फ़ानी है, इसकी मोहब्बतें मशरूत हैं, उसके पास वसाइल महदूद हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात लाफ़ानी है, उसकी रहमत बेहिसाब है और उसके ख़जाने लामहदूद हैं। अक्ल ये कहती है कि जिसने हमें पैदा किया, जो हमारी शह रग से भी ज़्यादा करीब है, वही हमारी नफ्सियात और हमारे दुखों का असल मुदावा जानता है। अगर हम अपने दुखों का बोझ लोगों के कंधों पर डालेंगे तो वो थक जाएंगे और एक दिन हमें अकेला छोड़ देंगे, लेकिन अल्लाह वो वाहिद हस्ती है जो कभी नहीं थकती। जितना ज्यादा हम उससे मांगते हैं वो उतना ही खुश होता है। मौजूदा दुनिया की मिसालें हमारे सामने हैं।
آج دنیا بھر میں ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کی سب سے بڑی وجہ تنہائی کا احساس ہے۔ امریکہ، یورپ اور حتیٰ کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی لوگ عالیشان گھروں میں رہنے کے باوجود خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے تعلق توڑ دیا ہے۔ جب انسان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اسے پوری کائنات اجنبی لگنے لگتی ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمان جن کے گھر اجڑ گئے، جن کے بچے شہید ہو گئے، وہ ملبے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہ اسی یقین سے آتی ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس شخص کو نہیں ہرا سکتی جس کا یہ ایمان ہو کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اور اس کے لیے بہترین فیصلے کر رہا ہے۔ سائنسی اور معاشی حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان کا ذہن پرسکون ہوتا ہے تو اس کی کام کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ معاشی طور پر آج کل جو مہنگائی اور بے روزگاری کا دور ہے، اس میں لوگ مایوسی کا شکار ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ معاشیات کا مروجہ نظام ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں مستقبل کے خوف میں مبتلا کرتا ہے، لیکن اللہ کا نظام ہمیں سکون دیتا ہے۔ جب ہم اپنے غم اللہ کو سنا دیتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر، ہمارا ذہنی تناؤ اور ہماری بے چینی ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ صرف روحانیت نہیں بلکہ ایک میڈیکل فیکٹ بھی ہے کہ دعا اور اللہ سے تعلق انسان کے اعصابی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہماری سنتا ہے تو پھر ہم پر اتنی تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ دعا فوراً قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا بہت خوبصورت جواب یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان تکلیفوں کے ذریعے تراشتا ہے۔ جس طرح سونے کو خالص کرنے کے لیے آگ کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے، اسی طرح مومن کو آزمائشوں کے ذریعے نکھارا جاتا ہے۔ اللہ کبھی ہمیں اس لیے نہیں آزماتا کہ وہ ہمیں تکلیف دینا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے آزماتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی وہ ہمیں لوگوں سے اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اس کے سوا کوئی ہمارا حقیقی سہارا نہیں ہے۔ ہر اعتراض کا جواب اس ایک جملے میں ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہماری خواہش سے بہتر ہوتا ہے۔ وہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم چاہتے ہیں، بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر ہم اسلامی نظام کا موجودہ دنیا کے مادی نظام سے تقابل کریں تو ہمیں واضح فرق نظر آئے گا۔ دنیا کا نظام یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے اور مقام ہے تو سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جس دن آپ خالی ہاتھ ہوئے دنیا آپ کو بھول جائے گی۔ اس کے برعکس اسلامی نظام میں انسان کی قدر اس کے مال سے نہیں بلکہ اس کے تقویض اور اللہ سے تعلق سے ہے۔ دنیا کا نظام ہمیں تنہا کر رہا ہے جبکہ اسلام ہمیں خدا سے جوڑ رہا ہے۔ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی خوشیاں دوسروں کو دکھاؤ، جبکہ اسلام سکھاتا ہے کہ اپنے غم اللہ کو سناؤ۔ نتیجہ کلام یہ ہے کہ اللہ کی ذات وہ واحد پناہ گاہ ہے جہاں پہنچ کر ہر طوفان تھم جاتا ہے۔ اسلام کا موقف اس لیے سپیریئر ہے کیونکہ یہ انسان کو مادی سہارا دینے کے بجائے اسے ایک ایسی ابدی طاقت سے جوڑ دیتا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسا دکھ ہے جسے آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، اگر کوئی ایسی شکایت ہے جو آپ کے سینے میں بوجھ بن چکی ہے، تو آج ہی جائے نماز بچھائیں اور اپنے رب سے باتیں کریں۔ اسے سب بتا دیں، وہ سب جانتا ہے، لیکن وہ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے آنسوؤں کی قیمت جانتا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ اللہ سے اپنا حال بیان کرتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے، بلکہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت آپ کی پشت پناہی کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دکھوں کا مداوا لوگوں کے دروازوں کے بجائے اللہ کے حضور سجدوں میں تلاش کریں، کیونکہ وہی ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے اور ٹوٹے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کھڑا کرتا ہے۔ زندگی کی کٹھن راہوں میں جب کبھی آپ کو لگے کہ آپ ہار رہے ہیں تو بس ایک بار دل سے پکاریں یا اللہ، اور پھر دیکھیں کہ وہ کیسے آپ کے لیے راستے بناتا ہے۔ اس کا ساتھ دائمی ہے، اس کی محبت لازوال ہے اور اس کا وعدہ سچا ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا، بس ہمیں اس کی طرف پلٹنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچے جو آج مایوسی کی زندگی گزار رہا ہے۔